kalibaru. Hai Nur. Sotok Nur. Jalan arah sini Nur. Keliru Pak, bisa Pak. Champ Battle Mix activated. kasih Bilkis Audio. Yo, selanjutnya Prima Putra dari Makeup Production. Kim, Soto Kim. Siap, Jul. Soto Kim. Soto.
mix activated. Terima kasih. Audio. Lah iki lek gak sangit rugi iki sodok. Ayo, tim 4N. Balap. Siap. Yuk. Siap. Mulai. Champ Battle Mix activating.
Pak Panitia gitu. Pak Panitia gitu. Tenang, no kere. Siap. Ayo. Apa nih? Kalau panitia nih lo. Ayo. DJ Champ Battle Mix activated. Yang dua pasrah gitu. Tasik ya kawan.
Oke, terima kasih Rama Audio. Selanjutnya Haris Audio. Nanti. Mantul dulu. Mika. Apa ini? Yuk. Isolasi tidak rusuh. Iya, lebih buka kami. Setelah Doraemon iki. Wes, Yuk, berangkat. yo. Hah? Oh, ini. Kena isolasi. Itu gara-gara isolasi. Terus, Soto. Burung 0 dB. Burung 0 dB. Gas nolnya. Burung abang. DJ Champ Battle Mix activated. Terus sodok har. Keno har. Ayo. Burung abang. Ayo. Burung abang. Keno har. Ini golek bini ya. Keno har. Burung. Jare koncoe panitia. Ayo. Ayo har. Keno har. Burung didi har. Jare pat kotone panitia awakmu ayo. Panitia gak wani tapi. Keno yo. Panitia Mas. Sekarang saya di har. Kurang muda har. Bro, ayo si Ate gitu. Warna-warna tak salah si Ate. Oke, terima kasih Haris Audio. Selanjutnya yuk Kartika. Dang bi enten noise bi. Kartika Mahadler. 15 naik langsung wis. Oh iya, wis. Oh, dulasan wis ya. Oke Mas. Sedang tuti Banyuwangi.
Iki anake gajah iki lho sing digawa. Gajah nang ngomong. Ya duduk Persiapan Kartika Audio Mahathir Open Legend. Ayo panitia. Ini panitia njaluk anyar. Siap? Yuk persiapan. Mulai. Kartika Audio. Gajar Harjo. Masuk. Wes ono kenis iki. Terus. Oh manajemen kurang. Terus manajemen kurang ngeklip. Oke ngeklip. DJ Champ Battle Mix activated. Kelas terus Kartika Audio Gajar Harjo. Gas terus Mas Tuki buka tenang bae tak terning ngopi kok Mas Tuki go gak terus